Jersey number 32, Pancho. At jersey number 15, Aguilar. Jersey number 6, Vergara. Jersey number 12, Aguilar. Jersey number 22, Constantino. Jersey number 14, Gulua. Jersey number 9, Andrea. Jersey number 7, Carol. Jersey number 10, I. At Captain Roy. Jersey number 9, Mateo. Para naman sa red jersey. Yeah, jersey number 13. Jersey number 38, Model Hermoso. Jersey number 55, Ormenita. Jersey number 8, Balhin. Jersey number 16, Suarez. Jersey number 15, Yapo. Jersey number 2, Balanza. Jersey number 18, Zamora. Jersey number 23, Belando. At Captain Roy Tolentino. Jersey number 14. At may nag-request sa likod. 0-0. Tolentino. Jet, number 0-0. Tolentino. Balik aman, balik aman. Okay, balik sa mga Kami first naman. time nyo. Kami Pakitigan naman. lang po. Pakilang po. Yung first time nyo po, pakitigan nyo po. Okay lang, gagawin mo lang kung saan sila ha. First time lang po, pakilista lang po yung first time. Pakitikan lang po yung first time. First time lang po, pakitikan po. Warm up po kayo. 3 minutes warm up. 7:05. Uumpisa na natin ang ating finals. Muling paalala po. Yung ating po mga basura-basura dyan sa gilid. Pakitampon po. Pakilagay mo sa tanong basuran. Maraming salamat po. Sa lahat po ng nanonood, maraming salamat po sa inyong suporta. At nagbigay pa kayo ng naglaan pa kayo ng oras para manood. Maraming salamat po.
request po, cameraman sa kabila. Baka pwede daw po. Salamat po.